آگے دتیال کا علاقہ آنے والا ہے، وہاں پہ ہم نے لاسٹ ٹائم اسٹے کیا تھا. بس 2 منٹ کے لیے رکیں گے وہاں پہ، ہیلو ہائی کریں گے. بڑے نائس تھے وہاں کے جو ہوٹل کے جو آنر تھے، ان سے ہیلو ہائی کریں گے صرف 2 منٹ کے لیے، اور پھر ہم نکل جائیں گے. یعنی کہ بائک سے اترے بغیر ان سے بس سلام دعا لیں گے، حال چال پوچھیں گے اور چل پڑیں گے آگے. یہاں پہ جناب لگی ہوئی ہے حفاظتی دیوار، اور نیچے مجھے لگتا ہے اس سائڈ پہ، اپنی سائڈ پہ شاید آرمی کا، ہاں آرمی کے کوئی ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، اور پرلی سائڈ پہ پھر یا انڈین ٹیریٹری ہے، یا پھر اس لیے دیوار لگی ہوئی ہے کہ آرمی کے کوئی آفس وغیرہ ہوگا. یس، یہ پل بھی جناب بڑا پیارا بنا ہوا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں.
पाकिस्तान और दूसरी तरफ भी पाकिस्तान का इलाका है, बड़ा खूबसूरत इलाका है। बहरहाल नेवी के वो वाला भी आज हमें कम कवर करें, हमें मंसूर भाई सजेस्ट करें ये इलाका भी। देखते हो कौन कौन सा इलाका सजेस्ट करते हैं। स्टूडेंट बच्चे खड़े हैं, बैठे हुए हैं। हाँ जी, क्या हाल है? कौन से स्कूल में है? मैं आ नहीं सकता यार, बज रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कौन से स्कूल में है? अच्छा, ये सारा पाकिस्तान का इलाका है, पति साइड पे भी, इधर भी सारा। वो इलाके का क्या नाम है? पालड़ी। और ये पाली। अच्छा पाल, ये एक ही नाम है दोनों। सही, बहुत शुक्रिया। किधर से आए? लाहौर से। अकेले? अल्लाह की ज़ात है ना, तो किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, अल्लाह हाफिज़। यार माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खूबसूरती, दरिया की चौड़ाई चेक करने वाली है यहाँ पे सही चौड़ाई है दरिया की यार। और वो सारे जनाब खेत और आबादी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और वेलकम टू सिटी अट मकाम। नहीं जी, अट मकाम आ गया है। यहाँ पे देखते हैं कि हमें चार्जर कहाँ से मिलेगा बाइक का, मतलब मोबाइल चार्जर बाइक पे लगाने वाला। ये तो काफ़ी बड़ी शॉप है यार, मैकेनिक की शॉप काफ़ी बड़ी है। हमें इलेक्ट्रिशियन भी मिलेगा यहाँ पे यकीनन। तो हम पहले ये वाले चार्जर चेक करवा लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, यहाँ पे कौन है? नहीं जी, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन वो सही मतलब प्रॉपर इलेक्ट्रिशियन नहीं है। तो उन्होंने मशवरा दिया कि ये साथ ही आगे इलेक्ट्रिशियन है और वो सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का ही काम करते हैं बाइक्स का। तो मैंने कहा यकीनन वो फिर अच्छा काम करते होंगे, तो उन्हें चार्जर चेक करवाते हैं अपने। ये भी यही चार्जर ठीक हो और तार हिली हो कोई। अस्सलाम वालेकुम यार, ये इलेक्ट्रिशियन कहाँ पे है यहाँ पे? यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन कौन है? इलेक्ट्रिशियन ये अंदर आते हैं। अंदर आते हैं, बहुत शुक्रिया। रोटी रखी हुई है भाई साहब, मुझे लगता है खाना खाने लगे, पता नहीं। हेलो, डीलर मुझे लगता है इलेक्ट्रिशियन बंद है, क्योंकि ये वेल्डिंग का काम यहाँ पे तो है। ये इन दुकानों में होगा कोई इलेक्ट्रिशियन, तो वो बंद है यार। अल्लाह को क्या मंजूर है यार। ये हेलो, इलेक्ट्रिशियन कौन है यहाँ पे? इलेक्ट्रिशियन नहीं जी, बिल्कुल दरिया के लेवल भी है इस वक्त हम। और ये भी इलेक्ट्रिशियन दुकान बंद है। आगे कोई सर्विस स्टेशन है, उसके साथ कोई इलेक्ट्रिशियन है, और वो भी वो कह रहे बड़ा समझदार इलेक्ट्रिशियन है। हाँ, ये सब नहीं, इधर कहीं इलेक्ट्रिशियन है।
دیکھتے ہیں جس کے پاس جاتے ہیں وہ آگے بھیج دیتا ہے جی آگے چلے گئے یار الیکٹریشین ہے آپ کے پاس السلام علیکم وہ سارے آپ کے پاس وہ آگے سے آگے بھیج رہا ہے ایک بندے کے پاس پوچھا اس نے کہا آگے وہ اس کے پاس چلے گئے یار یہ چارجر کی ایک یہ چارجر ایک نیچے چارجر ان کی تاریں چیک کر رہی چلو نہیں جی میرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ چارجر ہو گیا ٹھیک ٹینشن گئی ہے مک جان چھٹی یار بڑی ٹینشن تھی مجھے چارجر کیونکہ بغیر چارجر کے کام بن نہیں سکتا تھا اب چارجر ہو گیا سیٹ اس کی تار اتری تھی تو تار لگ گئی ہے جان چھوٹی چلے جی میں ذرا دعا پڑھ لوں ویڈیو کو انجوائے کریں آپ اس وقت ہم دریا کے تقریباً لیول پہ دریا سے تھوڑا سی ہی ہائٹ پہ ہیں اور آگے سے پھر ہم ہائٹ پر ہی جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم له ما في السماوات وما في الارض من الذي يشفع عنده الا وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم کیا زبردست یہاں پہ سین ہے پہاڑوں کا پانی کا اور کتنا کتنا بڑا پتھر یار پانی میں گرا ہے جہاں پہ پانی موڑ رہا ہوتا ہے موڑ کاٹ رہا ہوتا ہے نا وہاں پہ اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے اور اپنی ایک سپیڈ ہوتی ہے وہاں پہ یہاں پہ سپیڈ تیز ہے دریا کی اور یہاں پہ جناب گھر بنانے والی اینٹیں بھی تیار ہوتی ہیں نیچے ہو رہی تھی پانی کے ساتھ دریا کے ساتھ
बट कढ़ाई वाले भी आए आ गए हैं जी यहाँ पे। तो खोता कढ़ाई है वो यार, इस्लामाबाद वाली बट कढ़ाई। फिर एक तरह का दरिया के तकरीबन लेवल पे आ गए हैं। दरिया ठठे मार रहा है। नीलम वैली। आगे दुनियाल का इलाका आने वाला है, वहाँ पे हमने लास्ट टाइम स्टे किया था। बस 2 मिनट के लिए रुकेंगे वहाँ पे, हेलो हाई करेंगे। बड़े नाइस थे वहाँ के जो होटल के जो ऑनर थे, वह उनसे हेलो हाई करेंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर हम निकल जाएंगे। यानी कि बाइक से उतरे बगैर उनसे बस सलाम दुआ लेंगे, हाल चाल पूछेंगे और चल पड़ेंगे आगे। इंशाअल्लाह। हॉर्न तो बड़ा टगा के चल रहा है यार, बैटरी बड़ी अच्छी इस वक्त करता है, फिट है। सर बैटरी तो हमने नहीं डाल दी थी आने से पहले। Welcome to the land of beauty, Neelam Valley. बार बार वेलकम आ रहे हैं। कितनी बार स्टार्ट होना है नीलम वैली में? स्टार्ट कब की हो चुकी है? नीलम इंतहार लास्ट टाइम यहाँ कहीं से मैंने चार्जर की तार ली थी आईफोन की ना,